जय श्रीराम। आपण मैंने देखुं आमर ये रिजर्व पुलिस लाइन बक्सी बजार कटक कमिशनरेट पुलिस तरफ आमर ये पुलिस लाइन रे आज जलछत्र व्यवस्था कराई। आमर आरआई सार आप देखु आरआई सार निजे आज यार व्यवस्था करी बर्तमान ना के यार व्यवस्था सब से निजे कर दौरान आपण मैंने देखिपे बर्तमान ये खरा सीजन रे आमर सरकार तरफ पणा संक्रांति रे सबु जगह दियंती आज आमर ये पुलिस लाइन रे आज आमर आरआई सार ये व्यवस्था आज कर आज श्रीराम नवमी उपलक्षे यू आज स्टार्ट कराई। ए बाबद आम सार सहित टे कथा सार कौन कहते आज केतले आरंभ कले प्रति वर्ष यहाँ हुए ना ए वर्ष नुआ कर सार टे कहे टे। जय श्रीराम। मो समस्त प्रथम नववर्षर जो महानवमी महाराम नवमी अभिनंदन जनइबी। आज जो आम कार्यक्रम आम पुलिस भाई मैंने आर जो अच्छे कमिशनरेट कटक समस्त पुलिस भाई मान तरफ आमर समस्त को ये सब वर्ष हुए ए वर्ष चलता ए वर्ष जेहेतु पुलिस सब त्यागर बंचे के भोगर बंचेनी आमर डीजी ठारू आमर एफ पर्यंत जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट रहिले मोर समस्त को आमर समस्त त्याग अच्छी तेणु जेहेतु आमर मानसिकता सब त्यागर थाए बर्तमान सकाल ड्यूटी सारी आसलु पुणी बाहर 3टा बेले आम मार्चिंग अच्छी आम चलू पुणी सेवा करदे पुणी चलू जेहेतु आम 24 घंटा त्यागर बंचु ये गोटे आमर त्याग बोली आम आमर पुलिस बाहिनी तरफ आम सब निजक ये मन करूँ जे त्यागर ही प्रकृत महिमा था। तेणु जेहेतु आम भगवान पुलिस चाकरी देते तेणु आम त्यागर केमी बचबू त्यागर केमी रहू से प्रकार सब आम मन चिंताधारा था। आम डीजी ठारू आम ये पर्यंत समस्त त्यागर केवल बचती कई भोगर बचती ना। तेणु कमिशनरेट पुलिस तरफ एठी आमर संघ परिवार समस्त तरफ पुलिस बाहिनी तरफ अब समस्त ओडिशा पुलिस जिते सब अच्छा समस्त को शुभकामना करुँच। आज जो महानवमी बर्तमान चली रामनवमी समस्त परिवार मंगल हो एवं कमिशनरेट तरफ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एवं मोर समस्त पुलिस सब सीनियर अफिसर मानक ये भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ। समस्त आम उत्सर्गित भगवान आमको सहाय हूँ ये मोर प्रार्थना। आ गोटे कथा मु कहबी समस्ते कहती पुलिस माने जनता को साहाय्य करूना किंतु आमे देखु जनता प्रति एते तांकर सहानुभूति अच्छी से जी भल पाइबा अच्छी जी से सेवा भी करुँच माने बहुत दिन है मुझे सहित जड़ित अच्छी प्रत्येक प्रोग्राम रे से आमको डाकती आउर ये जो दौड़ विमान गला से आमको डाकी आम चैनल को डाकी होली गोटा ए वर्ष नूतन भाव में गोटा बहुत बढ़िया भाव धूमधाम गोटा पालन करते मुझे सार को बहुत धन्यवाद देवी जे ताकू पचारि आज आपणकर प्रयासटा कौन पे ना आम तो सब बेले खटुचु आ पिला तो सब बेलेका बिजी रोचंती आज गोटा खुशी करने आज ए वर्ष मुझे गोटा विकल्प गोटा करी तेणु ये भी मुझे धन्यवाद देवी। आमर आउ जन सार ये अच्छा सी भी माने किसी बाबद टे कहे आम किसी शुणा। रामनवमी उपलक्ष्य मोर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कमिशनरेट पुलिस तरफ आम कटक इपिड्रे रामनवमी उपलक्षे जल छत्र गोटे व्यवस्था कर सार आरआई सार आम समस्त सहयोग करूँ तेणु समस्त पुलिस कर्मचारी मैंने सहयोग कर विशेष किसी कहूनी समस्त रामनवमी उपलक्षे समस्त को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। थैंक यू। बर्तमान आम सर्जन साहब आप शुणी बर्तमान आमर मेजर साहब टी आमर ए बाबद किसी कहे आप देखु देखिपे मेजर साहब भी से निजे भी दौरान आमर लोक मान दौरान सेवा कर देखिपे आमर आरआई सार बर्तमान ना दौले आम सर्जन साहब भी दौले बर्तमान मेजर सार भी बर्तमान ना दौरान माने केते लोकों केते दरद अच्छी से केते सेवा कर बहुत माने अशेष अशेष धन्यवाद दौची आ बाबद से मेजर साहब ठार आम किसी शुणा। जय श्रीराम। आज राम नवमी उपलक्षे आमर कमिशनरेट रिजर्व पुलिस जलछत्र व्यवस्था आरआई साहब कर तेणुक आम समस्ते मिसिकी कार्य को तुलाऊ। धन्यवाद। बाकी धन्यवाद देवी आम परिणाम बेसी अवदान अच्छी परिणाम कहीं आरंभ से मत सब कही
ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଗଜ୍ୟୋତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯିଏ ବି ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ ଏଠିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ପଡ଼ିଆ ବାବୁ ଆମର କିଛି କହିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶଙ୍କର ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ଶୁଣିଲେ, ସର୍ଜନ ସାର୍ କହିଲେ, ମେଜର ସାର୍ କହିଲେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବେ? ଏ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ଆର୍ଆଇ ସାହେବ। ଆର୍ଆଇ ସାହେବ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କାଲି ଦିନ କରିବାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ରାବଣ ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସାର୍ଙ୍କର ଆହୁରି ଏଇଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆସୁଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆମର ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ପୋଲିସ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ରିଜର୍ଭ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ବେଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଏଠି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ପୁରା ଫୋନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି। କାଲି ସେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ କାଲି ଫୋନ୍ କରି ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେଣି। ଏ ଜଳଛତ୍ର ଏଠି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଏଠି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସର୍ଜନ ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଜର ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅନେକ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସାର୍ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଟିକେ କ'ଣ ଦୀପଦ କହିବେ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏପଟେ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଏ। କାଲି ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି କାହିଁ ହେଇନି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ପାଣି ପିଇକି ଯାଏ। ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ଇଏ ଯୋଗାଯୋଗରେ ପାଣିଟା ହୁଏ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ପିଇକି ଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସର ମିଳନ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ ଇଏରେ ମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ଥାଏ, ପୋଲିସର କେବେ ଛୁଟି ନଥାଏ। କେବେ ଛୁଟି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ତା ଦେହରେ ବି ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଆମେ ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତେ କେହି ପୋଲିସ ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି ଖରାପ ନ ଭାବି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ଆମ ଏରିଆକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିବା। ମା ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେ ଜଳଛତ୍ର ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ ଏଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନାକେ ଆପଣ ପିଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବେ? ସାର୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ। ଆପଣ ପିଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଯେଉଁ ସର୍ବତ ପିଇଲେ ଏଠି ଦହି ସର୍ବତ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ହୁଏ ନା ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ହେଇଛି? ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ରାଉରକେଲାର ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପିଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା।